Pili. Pili. Ayo lagi, talas kamera lagi. Final na. Final mo, final? Final? Subo. Okay. First, si Erica. Go. Ah! Gi. GM. Ayo paggawa Erica. Larguha. Wala. Astrid. Out. Eka, dali lang. Okay, out Astrid. Out. Ayo lagi mo talas kon. Out. Okay, next. Dola mo. Go. Da. Yeah. Ona kay si GM. Diretso. Diretso tunog. Dito tulog. Okay, next. Daniela. Erica. Sige. Egi. Pwede rin mo ito. Bubuto dyan siya. Out, Erica. Ready? 1, 2, 3, go. Okay, final? Pwede pa mo exchange. Wala na, Jud. Okay, ready? Dungan mo duha. Dungan. At the count of 3. Ready? 1, 2, 3. Kuha na, Jim. Buto ha. Oh, out si winner si GM Gika. Yay!